Prijatelji, pozdravljam vas. Ova naširoko rasprostranjena biljka na našem području je veoma zapostavljena u upotrebi iz razloga nepoznavanja njenih ljekovitih osobina. Vodopija, cikorija ili konjogriz kod nas se tretira kao korov, a malo ko poznaje njena ljekovita svojstva. Raste pored staza i puteva, po pašnjacima, livadama te obodima šuma gdje oduševljava svojim lijepim plavim cvjetovima. Uzgajali su je i poznavali njezinu ljekovitost Rimljani, Grci i Egipćani koji su njezino lišće koristili za salatu i kao ljekovitu biljku. Spomenuto nimalo ne čudi s obzirom na nutritivno bogatstvo koje sadrži. Cikorija u svom sastavu ima do 20% inulina koji se zbog svog specifičnog hemijskog sastava koristi kao hrana za dijabetičare, gorke tvari, pektine, askorbinsku kiselinu, bjelančevine, biljne masti, ugljikohidrate, vitamin C, provitamin A te razne mineralne tvari, magnezij, kalij, mangan i željezo. Stigla nam je jesen kada je pravo vrijeme za kopanje korijena vodopije koji u tom periodu ima najviše inulina dok se list i cvijet beru ljeti. To je vrlo česta biljka našeg podnevlja. Korijen se vadi iz zemlje u jesen i očisti i sječe po dužini i naniže na konac tako da se suši negdje u hladu na vjetrovitom mjestu. Također vodopiju možemo brati u punom cvijetu, njen nadzemni dio koji se suši i pravi kao svaki čaj. Zbog gorkih materija koje sadrži koristi se za liječenje bolesti jetre i detoksikaciju jetre te za poboljšavanje rada žuči, ali se može koristiti i kao sastav drugim detoksima. Mladi listovi obiluju gvožđem i vitaminom C i pripremaju se kao i maslačak razne salate od njih. Iako se danas najviše koristi za snižavanje šećera u krvi, koristi se i za izbacivanje vode iz tijela kod upalnih stanja bešike i mokraćnih kanala. Naučna istraživanja su dokazala da ima jaka antibakterijska svojstva. Snažno podiže imunitet i daje energiju te štiti od prehlade. Efikasna je u snižavanju kolesterola i masnoće u krvi i time smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska, ateroskleroze, infarkta miokarda i moždanog udara. Pomaže pri probavljanju hrane, boljem pražnjenju crijeva i uklanjanju crijevnih parazita. Koristi se u liječenju gihta, kostobolje, reume, štiti od prijevremenog starenja i mnogih degenerativnih bolesti. Kod nas je poznata i biljna kafa od cikorije koja se priprema na sličan način kao i turska kafa. Najbolje je da sami uberete korijen, osušite ga, sameljete i potom iskoristite za kafu. Na jednu šoljicu vode od 250 do 300 ml ide jedna kašika cikorije. Cikoriju odmah stavite u hladnu vodu i nakon što voda proključa ostavite je na štednjaku još nekoliko minuta. Pričekajte da se talog slegne, a zatim po želji možete dodati cimet, med ili javorov sirup. Prema starim običajima cikorija se kuhala s mljevenim žirom, ječmom ili raži. Za pripremu čaja od cikorije potrebna vam je jedna kašika mješavine suvih listova i korijena i 2 decilitra vode. Vrućom vodom prelijte biljku, poklopite i nakon pola sata procijedite. Uzmite 2 do 3 šoljice čaja na dan. Možete zasladiti s medom. Napomena, ako se čaj priprema od svježih listova i korijena, uzmite 2 supene kašike usitnjenog bilja. Čaj se ne preporučuje trudnicama, dojiljama ili osobama koje imaju žučni kamenac jer previše cikorije može pogoršati problem, pa svakako razgovarajte sa svojim liječnikom. Ovu vrijednu biljku iskoristite na što više načina kako bi osjetili njene mnogostruke blagodati. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.